ନିଅ। ମାଛ ଆଜି କ'ଣ କରିବା? ମାଛ ଟିକେ ଭାଜି ଦିଅ ଆଜି ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବା ଆଉ। ହଉ। ହେ ପଖାଳ 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 ଭାତରେ ଉଲି ଗୁଟେ ହେଲେ ଲାଗୁଥିସି କେଡ଼େ ମଜା। ମାଛ ତ ଏବେ ଧୁଆ ସରିଲା, ତ ଚାଲ ଏବେ ମାଛକୁ ଭାଜିଦେବା। ଥିସି କେଡ଼େ ମଜା ତୋର ଲୁଭଲୁ ଭାନି ଚାକି ଯେନ୍ତା, ତୋର ଲୁଭଲୁ ଭାନି ଚାକି ଯେନ୍ତା। তুমি অবুঝা হে সোগো কেন্তা ধনমালি মোর সুন্দরা রাজা। হে পখাল 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 ভাতরে উলি গুটে হেলে লাগুথিসি কেড়ে মজা।